Hello. Kanang nakitanta ka, kanang I was traveling, tapos nakitanta ka, you have a very light energy. Wanted to say hi. Hi. Hello, what's your name? Lana. Ha? Lana. Lana. Nasa? Nasa? Kita naman kasi mga vlog ko. Amo ba? I know your camera and stuff. Okay. Paila nag-ako ko. Hello, what's your name? Hi, Lana. Lana, Brian, brother. Taga-Diriana ka, Lana, Pagadian. Really? Amo ba? Taga-RM. RM? Kayo pa rin Pagadian. Mga 40 minutes. Okay, so, anong gala mo ngayon? Yan na. Anong gala mo ngayon? Because ako good CPRC, mag-review ko for let soon. And then, ano ko kay Nike, ipapag-declarations. So, balik na ka sa RM Karon? Yeah. Okay. My girlfriend si, Lana, my boyfriend pala, sorry. Yeah. Amo ba? Yeah. So, lisod na, wala na ko chance as a brother. Unfortunately. Unfortunately. Okay, nice to meet you, Lana. Nice to meet you. Pwede ko i-follow lang pa rin kita. Nakapalo na ko ni mo. Amo ba? Yeah. Ako, dili na ko pwede mag-follow si mo, ha? Ikaw, bahala. Ah, sige, follow ta ka. Okay, follow ta ka.